Happy Independence Day. This is Paramita Nandri, second year from the Department of English. Hello everyone, myself Chandrima Pal from the Department of English, second year. अब भी जिसका खून न ख्वाला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है. This dialogue from Rang De Basanti give goosebumps to listeners, but it suits those fighters who sacrificed their lives for us. Exactly 75 years ago, on 15th August 1947, our country got freedom from British rule. As a youth of the nation, it is our prime responsibility to sacrifice ourselves in contributing to our Mother India. On this very day, we should pay a heartfelt tribute to the millions of martyrs of Mother India, the brave souls and the valiant soldiers, armed forces and our police, as well as our security forces, who have engaged their life in contributing and safeguarding our mother nation. They should be rewarded for their rigorous operations. Freedom to the youth means being able to choose exactly what they want to do, without thinking about the consequences. Going out late in the night or going for a run early in the morning. Not all citizens can enjoy this freedom in certain parts of the cities. Being comfortable in your own skin. To be free is to be confident, to be sure of yourselves, and to be at a place where you are proud to be just you. The world may have a different opinion, and that should not matter at all. Freedom is the most loving aspect of this era. It is something which we pine for. But is it really independent? The questions that arises in most of our minds. If the answer is no, then why? Independence doesn't mean any official letter declaring that we are independent. For me, independence is freedom from fears, from setbacks, from negative thoughts, suspicions, superstitions. This is a generation of dreamers, hungry for success and desperate to achieve it at any cost. While this young generation supports many liberal values,
one value above all is matter, that's economic independence, and the promise it holds to build a life of one's choice. So this August 15, we celebrate India's 75th Independence Day. A young India will celebrate the freedom it enjoys, aspire for newer freedoms, and agitate for denied freedoms. On an ending note, I would like to quote, "For the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Into that heaven of freedom, my father, let my country awake." Thank you. वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन आबाद रहे तू, मेरे वतन आबाद रहे तू। वतन मेरे वतन জয় মা বলে ভাষা তোরি, এবার তোর মরা গানে মান এসেছে। জয় মা বলে ভাষা তোরি, ওরে রে ওরে মাঝি কোথায় মাঝি প্রাণপণে ভাই ডাক দে আজি। ওরে রে ওরে মাঝি কোথায় মাঝি প্রাণপণে ভাই ডাক দে আজি। তোরা সবাই মিলে বৈঠানে রে, সবাই মিলে বৈঠানে রে, ভুলে ফেল সব দরাদরি। এবার তোর মরা গানে মান এসেছে। জয় মা বলে ভাষা তোরে, দিনে দিনে বাড়ো দেনা। ও ভাই করলি নে কেউ বেচা কেনা, হাতে নাই যে কড়া করি। দিনে দিনে বাড়ো দেনা, ও ভাই করলি নে কেউ বেচা কেনা, হাতে নাই যে কড়া করি। ঘাটে বাঁধা দিন গেল যে মুখ দেখাবি কেমন করে। ওরে দে তুলে দে পাল তুলে দে, দে তুলে দে পাল তুলে দে, যা হয় হবে বাঁচি মুড়ি। এবার তোর মরা গানে মান এসেছে। জয় মা বলে ভাষা তোরে, এবার তোর মরা গানে মান এসেছে। জয় মা বলে ভাষা তোরে। চিত্ত যেথা ভয় শূন্য উচ্চ যেথা শীল, জ্ঞান যেথা মুক্ত যেথা গৃহের প্রাচীর।
আপন প্রাঙ্গণ তলে দিবস সর্বরি বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি। যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে উচ্ছ্বাসিয়া ওঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে। দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারায় ঠায় অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থ। যেথা তুচ্ছ মরুবালু রাশি বিচারে স্রোতপথ ফেলে নাই গ্রাসী। পৌরুষরে করেনি শতধা নিত্য যেথা, তুমি সর্বকর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা। নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করিকৃত, ভারতের সেই স্বর্গে কর জাগরিত। दे सलामी इस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है. On the tantalizing morning of this holy day with patriotic fervor and pride, on 15th August, each Indian feels his heart with immense respect and love for his motherland. Thus, I, Himadri Jhaje, from BCom second year, would like all of you to recall the significance of this pious day. Today, India got freedom from the shackles of British imperialism. A struggle of about 200 years with submission, begging for mercy and a hope to live each day like a free bird. Hope to win through all the battles and finally a hope to visualize the dawn of a rising sun. Diving deep into the reels of India's history, we got to see how our freedom fighters and the son of India fought for the winning battle. Bhagat Singh, Mahatma Gandhi, Rani Lakshmi Bai, Bal Gangadhar Tilak, Subhash Chandra Bose, and the list goes on. And their invaluable sacrifices led us today live in a civilized state. Freedom is most loving aspect of this era. It is something which we pine for. Thus, on this auspicious day of independence, we, the son of Mother India, fight to win because we don't have runner-ups on the battlefield. Let's salute to all the martyrs for all their heroic deeds. As an ending note, being an youth, it's all our duties to keep up the legacy and the glory of our country and serve ourselves to our nation, because the saying goes like, if your blood doesn't rage, then it is water flowing in your veins. For what is the flush of youth if it is not of service to the motherland? Thank you so much. Jai Hind,
जय भारत। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरी यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार, देश से ये प्रेम आँखों से छलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले, भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत, सौगंध भारत है मुझे, भूलूं ना एक क्षण तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। কাজী নজরুল ইসলামের একটি বিখ্যাত কবিতা সাম্যবাদী পাঠ করব, যা আমাদের কিছু কর্তব্য এবং কিছু দায়িত্বের কথা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেবে। নমস্কার। গাহি সাম্যের গান, যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান, যেখানে মিশেছে হিন্দু বৌদ্ধ মুসলিম খ্রিস্টান, গাহি সাম্যের গান। কে তুমি? পার্সি, জৈন, ইহুদি, সাঁওতাল, ভিল, গারো, কনফুসিয়াস, চারবাক চেলা, বলে যাও, বলো আরো। বন্ধু, যা খুশি হও, পেটে পিঠে কাঁধে মগজে, যা খুশি পুঁথি ও কেতাব বও। কোরআন পুরাণ বেদ বেদান্ত বাইবেল ত্রিপিটক জিন্দা বেস্তা গ্রন্থ সাহেব, পড়ে যাও যত শখ। কিন্তু কেন এই পণ্ডশ্রম? মগজে হানিছ শুল, দোকানে কেন এ দর কষাকষি, পথে ফুটে তাজা ফুল? তোমাকে রয়েছে সকল কেতাব, সকল কালের জ্ঞান, সকল শাস্ত্র খুঁজে ভাবে সখা, খুলে দেখো নিজ প্রাণ।
তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম, সকল যুগাবতার। তোমার হৃদয় বিশ্ব দেউল, সকলের দেবতার। কেন খুঁজে ফেরো দেবতা ঠাকুর মৃত পুঁথি কঙ্কালে? হাসিছেন তিনি অমৃত রিয়ার নিভৃত অন্তরালে। বন্ধু, বলিনি কো ঝুট, এইখানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট। এই হৃদয় সেই নীলাচল, কাশী মথুরা বৃন্দাবন, বুদ্ধ গয়ায়, জেরুজালেমে এ মদিনা কাবা ভবন। মসজিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়। এইখানে বসে ঈসা মুসা পেল সত্যের পরিচয়। এই রণভূমে বাসির কিশোর গাহিলেন মহাগীতা। এই মাঠে হলো মেষের রাখাল, নবীরা খোদার মিতা। এই হৃদয়ের ধ্যান গুহা মাঝে বসিয়া সাক্ষ্য মুনি ত্যাজিল রাজ্য, মানবের মহাবেদনার ডাক শুনি। এই কন্দরে আলব দুলাল শুনিতেন আহ্বান, এইখানে বসে গাহিলেন তিনি কোরআনের সামগান। মিথ্যা শুনিনি ভাই, এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির কাবা নাই। নমস্কার। भारत अनोखा राग है, रागिनियों से सजा भारत अनोखा राग है। सौरागिनियों से सजा भारत अनोखा राग है। ये प्यार का संगीत है, ये शादी का गीत है, ये एकता का राग है। भारत अनोखा राग है। सोरागिनियों से सजा भारत अनोखा राग है, अनोखा राग है। भारत के इस एक तारे पे गूंज है जो जो रागिनी, सब मिल गई एक धुन बनी। इस धुन में गाना एक है, इस बात एक है। ये राग सबका राग है, भारत अनोखा राग है।
With the strained socio-economic situation, everyone around is affected and facing their part of stress. Imagining the normal soon seems a dream. Even in these desperate times, the college authority has given us the opportunity to celebrate the events online. We would like to thank and extend our deepest gratitude to the entire college authority for always encouraging us and all the endeavors. On behalf of everyone, I again wish you a happy Independence Day.